ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को पुणी थरे स्वागतम। फ्रेंड्स आज ए भिडियो रे आपण मानकु कहबाकू जाउछि कि जे 25 एवं 26 तारिखर दिन आपण मानक पई किभଳି भाबरे साब्यस्त हेबो ता सहित जदि कहबा कि आपण मानक एही दिन रे विशेष भाबरे किभଳି भाबरे स्थिति रहिबो, केउ सब जिनिस रे आपण मानकु फायदा हेबो, केउ सब जिनिस रे आपण मानकु सावधानता अवलंबन करिबा पई पड़िबो, आपण मानकर लव लाइन किपरि भाबरे रहिबो, कैरियर किपरि रहिबो, बिजनेस एवं व्यापार क्षेत्र रे किपरि भाबरे रहिबो, ता सहित स्वास्थ्यर महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्य आपण मानकु मु देबी एवं ता सहित ए वीडियो शेष रे मु आपण मानकु एही दिन मानकरे कोन सब उपकार करिबाकू पड़िबो मु से विषय मध्ये आपण मानकु जणेबी, जहा फल रे आपण माने एही दुई दिन को सफल भाबरे सुख समृद्धि नहीं आनी परिबे। जदि भिडियोटी को आरंभ करने पूर्व आपण मानकु मोर गोटे अनुरोध कि आपण माने जदि ए चैनल रे नुआ अछंती तेबे एबे ही जाइकी सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को क्लिक करंतु, जहा फल रे समय समय नोटिफिकेशन आपण मानकु मिली परिबो। तो एबे आसंतु जानिबा आपण मानकर एही 25 एवं 26 तारिख दिन आपण मानकर दिन आपण मानक पई किपरि भाबरे कटिबो। जदि मु आपण मानकु कहिबे कि सबुठारु विशेष भाबरे कि आपण मानक पई ए दुई दिन रे पॉजिटिव रहिबा पई कि जाउ अछि। जदि कहिबा बंधुगण एही दुई दिन रे घर परिवार रे शुभ कार्य हेबार संभावना मध्य बनु रही अछि। परिवार रे उत्सवर माहौल मध्य आपण मानकर बनिबो। संतान मानक पक्षरे आपण मानकर एही दिन रे आपण मानकर चिंता मध्य बढ़ी पारे तथा आपण मानकर कौनसी प्रकार रे कौनसी सहयोग प्राप्त हेबार विशेष भावरे संभावना मध्य बनु अछि। एमिति भाबी चिंतिकिना सब कार्य आपण माने करिबे, जहा फल रे आपण मानकर घर परिवार रे पद अनुष्ठित बनिबो। ता सहित आपण मानकर कौनसी स्वप्न मध्य साकार हेबा पई कि जाउ अछि। आपण माने सेही कार्य उपरे आपण मानकर आखि ध्यान केंद्रित करी रखंतु। केउठी पूंजी निवेश करी रखिबा आपण मानक पई फायदा उपलब्धि करि पारे। विद्यार्थी मानक प्रतियोगिता संबंधित परीक्षा रे उचित फल मध्य हासिल करिबाकू मिलिबो। ता सहित आपण मानकर सबु एही कार्य एही दुई दिन रे आसानी रे संपूर्ण हेबा द्वारा मन रे प्रसन्नता एवं ताजा फल प्राप्त हेबो। अचानक भाबरे आर्थिक समस्या आसीबा द्वारा आपण माने निजे निजको चिंतामुक्त करिबा पई विशेष ध्यान मध्य देबे। एही दिन मानकर आपण मानकर ग्रह मानकर स्थिति आपण मानकर व्यक्तित्व को प्रभावित मध्य करिबो। ता सहित आपण मानकर घर किंबा समाज रे आपण मानकर योग्यता जुगु आपण मानको मान सम्मान मध्य मिलिबो। धार्मिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र रे आपण मानको विशेष भाबरे आपण मानकर एही दुई दिन रे विशेष रुचि मध्य रहिबो। एही सब कारणरु आपण मानकर भावना बहुत अधिक सकारात्मक एवं आध्यात्मिक बनी होई कि रहिबो। एवं ता सहित कहि रखिबे कि जे आपण माने अन्यर परामर्श अपेक्षा आपण माने निजर बुद्धि को खर्च करंतु। पूरा मनोबल द्वारा आपण माने एही सब कार्य को समर्पित करंतु। एहा सहित प्रॉपर्टी संबंधित कार्यक्रम मध्य आपण मानकर एही दुई दिन रे पूर्ण हेबो। सेथि पई आपण मानकर ध्यान एही सब रे केंद्रित करंतु। पैसा संबंधित क्षेत्र रे आपण मानकर एही दिन रे उत्तम फल मध्य देबो। आसंतु एबे जानिबा आपण मानकर एही दिन रे कोन सब नेगेटिव रहिबो। अनावश्यक कौनसी विवाद मध्य आपण मानकु उत्पन्न हेबार विशेष भावरे संभावना बनु अछि। कौनसी अन्य व्यक्ति मानक द्वारा आपण मानकर घरे चिंतार कार्य बनिबाकू जाउ अछि। धन अचल हेबार विशेष भावरे संभावना मध्य बनु अछि। ता सहित उत्थान पथनार मध्य विशेष भावरे संभावना बनु अछि। तो से सब कार्यरु आपण माने जेति संभव दूरे होई किना रहिबे, एहा आपण मानक पई बहुत भल रहिबो। केबे केबे कहिबा कि आपण मानकर अलस्या कारणरु आपण माने बहुत क्षति रे परिणाम मध्य भोगिबाकू पड़ी थाए। तेबे आपण माने ध्यान रखंतु कि आपण मानकर टिके भूल बुझामणा पई कि आपण माने बहुत विपदीर सामना मध्य करिबाकू पड़िबो।
ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇନ୍ କିପରି ଭାବରେ ରହିବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ଅତି ନିବିଡ଼ ହୋଇକିନା ରହିବ। ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପରିବାର ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଘରର ବାତାବରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠତା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପରିବାର ସହିତ ଆପଣମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ସପିଂରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍କୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରର ଖୁସିର ମାହୋଲ ଆହୁରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିବ। ତା ସହିତ ଅବିବାହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆସିପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଦିନରେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ଯଦି କହିବା ଏହି ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦିନରେ ମିଳିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ଏହି ଟାର୍ଗେଟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଦିନ ଖୁସି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କହିବା ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ ସରିଯିବ ଏବଂ ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନରେ ଦେଖାଯିବ। ଏହା ସହିତ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଲିଂରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦିନରେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁକି ପଡ଼ିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଏହି 2 ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଭାବରେ ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦିନରେ କୌଣସି ଥକାପଣ ଏବଂ କମଜୋର ଭାବରେ ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧର ସେବନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି 2 ଦିନରେ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି 2 ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠି ଡାହାଣ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୂର ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ସୀତା ମାତାଙ୍କ ଚରଣରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ମନୋକାମନା ଅଛି ତାକୁ ମାଗନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟକୁ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାରୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରିଦେବେ ଭଗବାନ ହନୁମାନ। ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ବୋଲି ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।